Okay, if there are no questions on this, I'll go to the second item. This is in relation to a moratorium hotline that DAP is establishing on behalf of all Malaysians who will be affected when the moratorium on bank loans expire by the 30th of September. You all know that the 6 months moratorium on bank loans will end on the 30th of September, and we have been asking the government to extend by another 6 months. As I said previously, when the government extended the IMCO until 31st of December, end of the year, there were no financial or economic measures to help Malaysians who will be affected by the IMCO. Only extension of IMCO, no extension of the moratorium or financial measures to assist businessmen and to assist ordinary Malaysians to save jobs and to save businesses. So the only explanation given by the government is that they will allow the banks to study this case by case basis, on a case by case basis. That means you can apply, but the banks will decide on a case by case basis whether to extend or to give you an extension. And we have received many complaints that when applicants go to the banks, they face many problems, and most of them were rejected. So we want to collect data and information of those who went to the banks and were rejected, and then we want to submit it to the government to support our case that you must give an automatic extension. You go to the banks now, they will ask you all sorts of questions, and more likely than not, they will not give the approval. So this hotline was established, I think, through Pupei Tong, Sarah Pupei Tong, and then Stephen Sim, amongst others. They set up this hotline so that we can help ordinary Malaysians, especially individuals and businesses who want an extension of the moratorium after the 30th of September but are unable to get them. Remember, this moratorium of bank loans helped 7.7 million individuals and 300,000 Malaysian companies, especially SMEs. You are helping 8 million Malaysians and companies. So sekiranya mereka menghadapi atau rakyat Malaysia dan syarikat menghadapi apa-apa masalah, kita sediakan talian talian portal ini untuk membolehkan aduan dibuat supaya kita dapat mengumpulkan data-data ini untuk disampaikan atau dihantarkan kepada pihak kerajaan supaya dapat menyokong tuntutan kami bahawa lanjutan moratorium pinjaman bank haruslah dibuat untuk 6 bulan lagi apabila ia luput atau tamat pada 30 hari bulan September. Sekarang pendekatan kerajaan ialah bahawa mereka akan menentukannya mengikut kes demi kes atau mengikut keadaan. Anda pohon, bank akan tentukan. Bukan automatik seperti yang kita minta dan dilaksanakan selama 6 bulan ini. Kerana apabila mereka membuat permohonan, mereka menghadapi banyak masalah dan kesukaran. Banyak persoalan ditanya dan mereka rasa tidak akan diluluskan. Kita minta ia diluluskan secara automatik. Bila PKP dilanjutkan atau dipanjangkan sehingga akhir tahun ini, tidak ada langkah-langkah kewangan atau ekonomi untuk membantu rakyat Malaysia dan perniagaan. Dan itulah sebabnya kalau lanjut sampai akhir tahun, mesti juga ada langkah-langkah ekonomi. Tapi ini tidak berlaku. Oleh itu, kita sekali lagi menuntut bahawa moratorium dilanjutkan 6 bulan. Semua pun kosnya 6.4 bilion ringgit. Kami rasa di sini boleh ditanggung oleh bank. Kalau tidak ditanggung oleh bank, kerajaan boleh keluarkan jumlah wang ini. Ini saya rasa amat perlu kerana boleh bantu 8 juta rakyat Malaysia dan juga syarikat-syarikat kecil dan sederhana. Marilah kita meminta yang ada hadapi masalah
dalam moratorium ini. Boleh buat pandangan ataupun input serta aduan kepada portal ini supaya kita dapat kumpulkan maklumat untuk meminta lanjutan ini dibuat secara automatik. Ini perlu supaya kita dapat selamatkan pekerjaan dan selamatkan perniagaan. Ingat, kini Malaysia dalam kemelesatan ekonomi. Kemelesatan ekonomi di mana untuk suku kedua pertumbuhan ekonomi telah susut sebanyak 17.1%. Kita perlu bantuan dan langkah-langkah ekonomi dengan segera supaya dapat memulihkan ekonomi dan menyelamatkan pekerjaan dan perniagaan. Okey, ada apa-apa soalan? No, actually we would not mind any bipartisan effort. Definitely we will support lah. Just as when the Prime Minister suggested in Sabah, I mean, yes, it's part of their election campaign in Sabah, that you want to increase social welfare aid from 200, 300 to 1,000. We support, because we are now in economic recession. It's not like before. You have never faced this type of economic recession because of the COVID-19 pandemic. So it is important that we shift our focus, because in the past, all government, including PH, we want to control and manage our debt, because you cannot allow the debt to go up too high, or else it will affect our future, because you have to pay back these debts. But now when you're facing a severe economic crisis, what is more important is to save their businesses and jobs now. What future do you have if the parents cannot keep their jobs or keep their businesses? The children also will have no future. So itulah sebabnya kita tegaskan, sekarang ialah krisis ekonomi. Jangan kita ambil berat tentang perlunya mengawal dan menguruskan pinjaman. Sekarang kena pinjam puluhan bilion untuk selamatkan perniagaan dan pekerjaan. Oh, dia akan cakap masa depan macam mana bayar. Ya, itu satu perkara penting juga. Itu sebabnya sebelum ini kita nak kawal dan uruskan pinjaman kerajaan persekutuan. Tapi sekarang bila ibu bapa mereka tak ada kerja atau perniagaan tutup kedai, mana ada masa depan untuk anak-anak mereka kalau ibu bapa tak ada kerja, tak ada perniagaan. So sekarang ialah masa untuk kita pinjam. Kita tak perlu begitu ambil peduli tentang jumlah pinjaman, tapi pastikan pinjaman berpuluhan bilion dibuat untuk selamatkan pekerjaan dan perniagaan, dan pastikan ia tidak diberikan kepada kroni-kroni tetapi kepada rakyat Malaysia. Itu yang penting. Itu sebab kalau nak berikan bantuan secara langsung kepada mereka yang perlukannya, sampai RM1,000 sebulan, kalau sebelum ini 200, 300, ini akan meningkatkan kos daripada 1.7 bilion sebelum ini kepada 12 bilion. Itu peningkatan yang amat besar. Tapi itu perlu untuk menghadapi krisis ekonomi sekarang. I mean, the government doesn't know how bad the situation is on the ground. You all tell me, is the situation bad or not? Is the situation bad or not? Everybody knows it is very bad. But mereka yang dalam itu aircon room, mereka yang pergi Turki, mana boleh tahu? Dia pergi Turki, dia bolehlah, tak ada masalah. Tapi keadaan teruk di peringkat akar umbi. Dan apabila lanjutan PKP sangat akhir tahun, moratorium akhir 30 September, bila pekerjaan hilang, perniagaan tutup pintu, macam mana? Adakah kita akan biarkan begitu saja? Kalau nak tunggu tahun depan bila ekonomi pulih, sudah lewat. Pekerjaan sudah tiada, perniagaan sudah habis. Masa itu macam mana nak selamatkan yang sudah mati? Takkan yang mati boleh hidup balik? Tak boleh. So, kalau nak buat, buatlah sekarang. Selamatkan sekarang. Pinjam sekarang. Bukan tunggu sampai tahun depan. Masa itu terlewat. Macam mana nak selamatkan yang sudah mati? Okay? So, we are more than willing to get bipartisan support, provided, of course, that they are willing to come forward. So far, they just follow the government line. No extension of moratorium, no increase in economic benefits.